أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم. Donc comme convenu, je devais vous faire une vidéo demain, mais je vais l'accélérer. Dam Nabi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أشهد أن لا إله إلا الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Donc Malion Kobe Sena de Kobe Sena comme Kshetane Karamoko Nunube ka Fabe ka Doula, c'est ça. Donc moi il faut que je vous montre en clair et net ce qui se passe actuellement au Mali. Oh il y a ka Kodon, ka Boko Kalama quoi. Parce que je vois qu'on ka vidéo Nunube Kamro Kaman Kari, Kashetane Karamoko Kaman Kari. Donc en bout Kaman Kari, c'est tout. Faut te voilà, Kolo Kolo. Bout ton chi, wallahi. Encore ce qui est la jet. Donc maintenant, Black Koeta Kakumakandola Tamefolo, Aka Irola, Mali Nikramukoya Bechura d'ici ça. En cas là, Teme. Profite au dela, Kakodo Taku, Yeshim Goma, Erebolo Kuala Kodo, Kasurano Kaja, Erebolo Karseni Kahinana, Kasurada Lutala, Timagonia. Ayaw jandore karankara karamogo ngu kasralanye ni wati nunu manasi karamogo bi bara da jamana den nunu ka wi rabba do ni ala che dabutala qur'ane kono dabutala hadisan ibanga musogoro bado donne jili tri muga litri tan induru abe woshi debe mbani mu yiku ko mawludu jidu mawludu ji fene ji sugu jume karamogo kasralanye o ka ciye fo mawu aw yiti jume sebeni kitabu kono katoko ko mawluduji bare musogoroba ay hino ira lasa musogoroba do ba damene safa nyogonza wallahi tali palanye kele ya kuna a kumbro muso yembolobo am faru la fera ira tiseni koro tsukun meni watu mana sebe bidon litri mugande ya kuna hanni do ko mbayti jongi dem ay akay parce que ala yere bolo ni do yini ntaka ba barka min be jila yo tali musogoroba yere la fera ninti ji etarahami min kama kafoko jini bano ya wakra mugo kana mana da mugo nyela sa wallahi ukasra alanye ukafenchi yefa mugoyi mawludu ji ya sudu mai wade be kramo kere be do o ke jiu daile le no fambe la jelef hali munu ko ka kalanke jila nabe mugo nafa kramo munu nya daga adaga len do de kramo munu nya daga o yeshartu de dala jide bi ne bi dabri jitna ibe feka sura min kala ibo kala jila ibe to di bana batodo ma bani wal ma baju shi ayra o yake ni bana de o mafo ko amina go werede kramogo bete munu ya daga ye condition min fala ni ndo e mene sigile me fo kilometri kele be kilometri flanana bidon dayele lembe bulu ko do baga ke ko la bo barka ele may ka bidon ko abe ji chama min goyi abe chama min ni mbora mi ninde be wala sanga to go soro aw yere ka kene sangoro tali fanga femdo di do anga kenen mute mo go tawtala mo go ka hitaju ka tagantam woni jini ni yabda ile ninga ni fenfe kala ba benya ayabda ile ni dingui ayabda ile ni chekui ayabda ile ni garjige kui ayabda ile ni kala ba benya nini chiye baji tanfeya yoro baji ko ni ndale le no tebidon goyi muna do wuce ke baji la problem be malila ka wuli muna malawa ya hati dayale sa ni be masi kramo ka kuma awyi ejibe na nyamni ala ni hamina ko fenfe abe wuli e no kere chiye asiranga mo fara nyonka ka do wore ke mali problem ka wuli baji fla banve ba mi re banve ka chani fly fleuve Sénégali dayale len fleuve Niger be dayale sangrani dayale ba fim banve ya baje bia lu dayele le no kaba anga do ko la mali problem ka wuli nyam bawdi be black litri mu gam bidon ta ko dawna litri kelin ta o yala fitini o ji halati me bo ji fene firito yes sa halati parce que ma dola de ka ye ko problem be kuma ka wuli ka boy ka mali efene e ka to problem na wati be o de ka de efene e no te bi go ji go blanve demisenu nza kalma meche boroba ubado wo chero de lakati mam dalaya dans les années 80 wati nunu abi jo sanfe doro ko beki ka jidaile o kere yawo ko beki ka bidon dai awati bidon sana sugula ya ka dese betara ni bidoyi woti gila mamu farama ko be dumini ka be jimi me kati tanyegena o fore
abe Dominique abe Jimmy me katita nyegana ay bidon dayele abe do ka abe do be ka bidon o mana ke hamina ko fefe ka bebita o karani mali kelen kono ya no mali bora hamina na mabwala ambe yo siri o do di fene damne lenfle o jiwdi bakata o jiwdi bakasa a an koni tate doyre komi hamin ko de bana afara kan dem so ku bi furu dencha o fene bina muso soro an yere ka den ko fene bina noya an ka bitugu fene bi hali war ko ayala je bayi ngo ka bago dambu ni adama dinki gorani nyoga ya be fere nyo amade war mi sendi dalimbe ebe wakilim bla ka dreme tanta o dreme tani ni yo blay ka war fe fe chela o sanko ni etigele o baka ke mali kona ya ene ke goya isa nebe tani wakile ko bla ka dreme tanta o dreme tani do o kere o dela barka do no dela ebo dreme tani ta ka to blay ka kontor waru chela o no kere sa o war mi semi do ne ka war chela e ko ni bi shibe ke etigele iti fandande hal so baka ken jamana de ka an ko kalamba jamana ni ye kalan sugu jumai kuni ni be mo développer ni ye chien est-ce que malien kan ga juruta FMI ni bangi mondial la tugu en tout cas malawa ya hakili daila sa akana kun jati tagasra ko ya kana jati ko were wi awire ka hakili daile ku daboro dro wire hakili ka travailler ko e ne sigle no ni nga war mi sen chamay e bina wakile ni di wakile ni ndere metan joli bodo ni nyote joli be ka sefa dreme tan ferima wakili o tamin bi bolo kika to blay ka waru chela kiteke fantaitu o na fara ko tigita ti chiye o be jolawa o fele bina ni dalude ka kuma ni sinsi o tanfe o banjugu ya o ba hasiriya nota ya o ka barake eni alachi dreme tan o be vel wakili e no ide umbe ko jitigeya fo ka to jila wari no fe kasro wari be soro an ga jamana kono ni sababu yi dem samu bi sa sahara kono wari nofe malo ay haklu dayla ka haklu travail mekeraw hakli kan wallahi mekela haklika ay ke alaka jonya kana ko adama di nyon ka joy ninji na banka banaw kene anti boya kata Morocco kata Tunisie anti boya kata France anti boya kata Amerique kana na frakella woni duna royal folo royal avion ko mekla Mali ni Sénégal leti avion mi be Mali on taw avion kelen de be Sénégal ota mais aya la jetel mam million ka tian ko fe tagal Maroc avion de be spécialement million drompé kam million ta ka bo kaza ka no bla Bamako o avion mais c'est 1h05 Mali la ya na seraya million wero de be embarqué o avion kelen ko na tata jamana shila o avion kelen de be segin tuguni ka ta kaza ka avion kelen bla an kama spécialement mais a club be bana batoyi fembe am fe ya mun banga bana kenya Tunisie avion blanc kamaya ay Air France la Air France o ka avion do bla rasira kasisa avion yi vol folo min ka ya damene Bamako de an ka fantan jamana France ya damene yan malami meta ko fa ñu wona jamana shiti mais a club be fen juma meta contrôle la ni mu mata Tunisie o beta Maroc o beta France o beta Amérique ite do avion shi kono ko africain ba kono ko o majorité ti mali wa club ete commercier de a club ya mangene ala yi doni nda ma meta nyere laje o jibe an fe ya mun banga samba na be ban mun manye Maroc mun man se Tunisie ite hakli barasa ay ni nun dabla ka dangal u dabla u tan fe u banjugu ya u ban hasiriyante mano watu ka ne be fe de ki hakli daile no ta karamo nun ko te koy ne kambe de ma i hakli daile ki hakli travail me keri hakli ka bulu meni hakli nyam ni be ni gele babe anzoro e ala ya ali ala mate me semani kele ka malien ke men nan ko ngamnera lagine ka sola amo ke barame malien ke men nan ani bi woro wajuli u libere la hala mame u tara fen jumena u mata shmeli la u mata bara jugula de bara do ban fe ya ko kineti yoro andilla ko kuma foye ngaga usimbal o kineti bara de demseni nun se lagine u sere ya be autorité guinéenne fene yana ka foko terroriste do u yumene ku datu mali famma de ni lagina famma kuma no ka nun ti terroriste mo jugute nun na dahire manyini ndela o dahire manyini ndi u se lagine o de kama yu bebla FMB an veya mun be an garjige foni ka waridi ama mun banga demsenu se lagine kasola ata hakli daile ay hakli daile nini echi wallahi ni gele ati an soraya hali sisa malien ke mesaban ko de bolen do ku déloger ku bo franci sodo kono ku bla kenem ko papier tu
ji b'an bolo ya baka mago ɲɛ dɛrɛmɛ tan bɛ fali 1000 na o bɛ anw ka jamana kɔnɔ yan denmisɛnninw baka nin nɛnɛ an bɛ waati min na sisan nɛnɛ de bɛ pari sanji de bɛ ka jigin pari o ye tiɲɛ ye denmisɛnnin maa 300 de labɔlen don k'u fili kɛnɛ ma o ye maliyɛn min b'a la dɛ n'o tɛ jamana caman mɔgɔw b'a la olu ye jamana min maa ye o ka bɔbaliya fura b'o jamana kɔnɔ o tɛ taa di olu ma n'o y'a sɔrɔ an ka ko ninnu ye tiɲɛ ye an bɛ ka denmisɛnninw hasiriya dɛ walima an bɛ ka juguya ta ka denmisɛnninw sɛgɛrɛ a y'a hakili to aw yɛrɛ la ninnu fɛnw tɛ dɛ walahi maliyɛn ka jugu maliyɛn ma dɛ Ayame, malien kajugu maliama. Surtout le karamoko chétané là. Doucement chétané m'a donné Aïdara. Allez de beka profiter fatan donc. Naka maloudoudji tombe mronya. Naka douaou tombe mronya mroye. Magonya mroye. Oh, qui la malien tombe bas kana tonga la kana barake. Hein? Non mais arrêtez vos foutaises un peu là. Je sais pas ce que les maliens ils ont dans leur tête quoi. Wallah bilay talay. Bon, écoutons la suite encore. Ça, c'est Aïdara. Problème est mouillé. Nimbe dabora mun kama ala yɛrɛ ka diinɛ nana mun kama an taar'u ka kɛlɛ ye nin de n y'a fɔ ye siɲɛ caman a kana aw yɛrɛ nɛgɛ diinɛ in ala mana n'a ye ko an ka seli nkalon don ala mana n'a ye ko an ka su ala mana n'a ye ko an ka jaga bɔ ala mana n'a ye ko an ka hiji o tɛ Ayame aya ka kuma kame bon on n'a pas terminé encore on va faire la suite donc bon Tintin, s'il te plaît. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous montrer Dina Nana Mukama Aïdara Bolo. Aïe, Niladje. Aïdara Bolo, Dina Nana Nikama, ka donke, ka tcheni muso nyarami, ka djenake, non mais subhanallah, aya kliye, là, ça malion. Non, malion, ah ouais, fait une vidéo d'aïrola. C'est la meilleure qui a mouillé, c'est ça. Aïe, ni la Jeffana. Ka vidéo la je kosobe parce que ben naye slamo kunda dina kera mouye bi ambe domina bi moso be ka ube ka la fo mais dina be ka moso mne ka kri ayi ni la je sa koima attendez aketo ayi aketo nyabwe
Uka la ila ila la keramouye. Djinaton de. Djinaton. Djinaton de. Voilà, yala. Bon, Anka Aïdara kakmaka la me. T'entends? Ne ti mori mais maa ka juru tɛna ndɛgɛ ti diya maa ye aw kama ala ye aw de k'a sababu a ka 50 ni 2 an b'o o sutura kɔnɔ ni ala ka dɛmɛ ye an tɛgɛ ti diya mɔgɔ ye an b'a di de an b'a di de mana a y'an cɛsiri Nabi ala ka sutura na ala ka bonya de la ansaru kede wuli bantu ni ne sirla ansaru la se boni kele mi malo billahi hali se boni kele mi yebo ala e cedo de farabade minu ala yo bla ko ni ngine indeme hali de eta ansaru na ko ke to se shi to la fama ande Terima fam ko ami fano le o tuwa ne la wala nafra ansaru war kula ay warbo dine de me ko tala ni warte hala ala kira tila aw kay ni ngal keta kira dume lela dina sira ka tanye war ko Bon, ako kira kle la dina tara nye tuan ni wari kote. Donc bolo là il est là Mohamed Rassoulay malion ko jakabosa. Est-ce que dina attendez. T'entends, s'il te plaît, là, je suis au téléphone, en direct, là, qu'est-ce que tu fais? Va dans le couloir. Ou va dans la chambre, là. Excusez-moi, Ndendebe Kakuma nous doit Kanka Barara. Donc, voilà. Donc, Doye Akam Ningali Ningali, là, c'est Aïdarama. Donc, Mbaka Kakuma, là, c'est. J'ai pas menti. Ningali be boli, sponsoring Neka. Neka Ningali avec boli, Mouné. Maudu seguruma tonto na be fo ma ko sponsoring parce que Bramali bo ola Bramali doy ko Bramali ama do ka fo u ka u boire de mini boisson ko sebe mais donc ko Bramali be fait règlement mi prohibé no par l'islam neka donc neka ingali mi est-ce que o société be se ka maudu du korma dundowa parce que mo ko be ingali la. Ok, merci. Ojabi ka nɔgɔti mawudu jukɔrɔma dondo a b'a yɛrɛ de jukɔrɔma dondo dawa a ka ɲininkali faamuna o baramali a bɛ min d'anw ma o ye ala ye min daga anw ye subhanallah a b'o de di anw ma n'a hakilila n'a fɔra mɔgɔ bɛ dulɔ dilan a bɛ fɛn wɛrɛ dilan min tɛ dulɔ ye ni fɛn wɛrɛ dagalen don e ye dulɔ bɛ se k'o haramu wa o t'anw jukɔrɔma dondo u b'u yɛrɛ de jukɔrɔma dondo parce que u bɛna publicité de kɛ anw ka yɔrɔ la n'u ka boisson dagalen min taw publicité ye sariya la o tɛ haramu ye u bɛna boisson min publicité kɛ anw fɛ yen ala y'o min daga anw ye o de publicité kama u bɛ na ni boisson dagalen min taw ye ka di an ma u t'anw jukɔrɔma dondo u b'u yɛrɛ de jukɔrɔma dondo mais u b'u jukɔrɔma dondo anw fɛ yen ni fɛn ye min dagalen ala sago sago. Bon, ne be fait quoi, Ninga, c'est ça. Comme à Kobrabali Benaka, boisson publicité que. Mais boisson fanaï, glo fanaï, boisson d'odé. Mais à glolama. Voilà. Mi ben rosu, boisson d'odé d'eau. Mais à ben rosu. Donc, si la mère à la co, ni glofré, dans un billet, ni à, comment dire, à transport que, hein, à ramui billet. Il y a ferreo, il y a mio. Il y a itrana mi bala temen immobilier au fana abeharamu yaledo. Donc moi je vais vous montrer une preuve encore que Aïdara vraiment il est au courant glomina koro dedo. Vous voyez? Et je veux vous apporter aussi une preuve à kakma ireba ira Aïdara fa akajugo ni faye quoi. Mais on va aller doucement, d'accord? On va même pas se précipiter avec ces kumakan là parce que vraiment, à Kakumaka, ben, moro d'abali à banco. Donc, on va y aller. Donc, attendez. Bon, ça, je l'ai déjà mis. Au-delà, ne a fouillé, nga ma dola djega fola. Attendez, il y a un katani fait. Mais fait, Aïdara, je vais vous dire, vous prouvez qu'Aïdara a bolo betu babou bolo. A bolo betu babou bolo de, ni Jafa Seram Malikono Adafana Bala. Aïe, ni la messa.
Bon, le son, il est mauvais. Donc, il dit que Nini, c'est la même bambolo Francis Dedo. Mais le problème, c'est que le son, il est pas bon. Donc, Ambete Menika. Maintenant, on va passer à autre chose encore. Écoutez-moi ça de Aïdara. Au-delà, ne y'a fouillé, nga ma dola jaga fola. Ngo na manye, comme Mali fama fona. K'a fɔ u bi ninnu ka kuma lamɛn k'u bi baari datugu tɛ se dɛ nka n'u jɔra a ka don min na u k'a to n ka bɔ a kalama sabu baari dɔw bɛ yan olu t'o dɔn ne de bɛ t'o jira u la wulibali don dɛ n'u k'u bi baariw datugu Mali kɔnɔ yan ko sunkalo don u ka ne bɔ a kalama ko k'a bɛɛ datugu baari tɔ bɛ yen o Jumakɔ juma misiri ba ti yan wa ala kama wulada in na t'i jɔ a da la i ka suntigɛ ɛri lajɛ porosi minisip Sherega Mondo, Messi Len, Muso Kanangolo, all the way, Nguaratala, hey, Choraba Bruchetti Doa, hey, Mizere Sawa. Bon, avec un mot facile, ça, en cas de misri là. A Shimaï, son misri, nous fait, ma Beira Kamalou du Kairola. A Mosso, Mounubuka, Jalabado, chérie, regarde mon dos, chérie, regarde mes seins, hein, chérie, amène-moi préservatif aux portes des mosquées. Aux portes des mosquées de Aïdara, la personne qui n'est pas contente, Itarabwe. Donc, c'est pas fini. Mboka, Karamukomba, Kamakarifo, Lara, Jodo. Akasigi Kaladje, Amafoué à la folle. On continue. Voilà. Aïdara. Et de ma foi, Foralikelo, nous de ba anka suna misri là, Nebiaki Jakabo ni la me. Kimanya Susuba Masaema. Anga chokoba nunu nye preda wele preda Mamadou Jawara uye kumanya fai preda Mamadou Jawara ko ni malien sara na masa yerema amara ke choko une fois que malien do abe SMG o ate SMG o abe tonna o ate tonna o har ni jamu yere tala une fois que malien do ale se ka occuper la abe ko insegese ka se fois dana ka sa kundo jonya faka afakara chokodi yani asuka do grâce à l'intervention de SMG Amo dur mo woro mi kumbe an sera ka su bloki bolo o ma se ka su ko o ma se ka su do o konnana aya so do tara cimetière la tara dinganse déjà aya so do tara docteur sola kata certificat de décès déjà aya so do be misri là ils sont prêts à prier ils sont prêts à saler à la kata su do. Bon, le sujet c'est sur la femme qui a été tuée au Gabon ouais. Les gens, les membres d'Ansardine, ils ont tué une femme au Gabon. Toi, t'as pas dit que parmi les gens, Aïdarako, Sunamuro, nous katon là, hein, Faralikela Obe. Mais katon de nous tarawali moso fara. Ikaton moso do fara Gabon. Mon ami Dadouala. Mon ami Mamalion, nous akli daile Nicolas. Ali bi imakmoka. Wale katon et terroriste tonde. Ou better la semaine Kamro fara Kamro Kawari Ambi. Non, je vais te dévoiler au monde entier, Aïdara. Wallah, on continue. Arayake anseraye, anye ko bela jelen temporisé, ka ko bela jelen bloqué, nyama se ka soro koto la. Bon, alhamdulillah, uye muso faga de. Uye muso faga, ka kunchi, ka tiakana, ka blessri chamankala, ka jusra kana, ka kansere, e fasara. Muso yi den sababa bolo. A den kele obe san woro la, a den flana obe san nani la, a den sabara be san kelen na. Uye muso min faga. Den sababa bolo, a be denmisɛn fitini, a be den yɛrɛni. Donc, Aïdara, i ka tona den mɔgɔ minnu ye muso min faga, u ka tona muso min faga Gabon. I t'a ɲɛfɔ maliyɛnw ye, u k'a dɔn mun de kɛra au juste. A kuma fɛri ye o, mais i bɛ k'i yɛrɛ kala lafili, k'i yɛrɛ kɛ silamɛ ye, or k'i ye sɛtanɛ a la la den de ye quoi. Mais on verra bien, on verra bien. En ka taa tɔ fɛ. Ala seli kɔ. Ayala sala. Micro kɔni ka kule dɔrɔn. Jɔnw de bɛ. Bon, écoutez ce qu'il va dire, hein, et ça va confirmer ce que je suis en train de dire. Écoutez-le. Fama sow, mori ma falaw. Minnu bɛ wari minɛ ka faso jaba. Bon, Wari dira John Dema et Nisuna Moroche. Et Dema Kassi Odona qui Ibeka Maka Laoulou Dafa. Ama Wari di Akasa Ika 5 termes Dima. Et Karamoko Dangato, Ibeta Karamoko To Jalaki, Ok Iraye Bandi premier Chetane, premier Malikono. Nebi Kaman Karifo qui ça est assez flaniche. Voilà, yala. Ala den chéri.
cɛ min b'a musow to yen k'a don walimuso wɛrɛ kan jeli bɛ misiri kɔnɔ. Donc, Nema vidéo, il relacie ça. Il dit que les hommes qui laissent leurs femmes pour aller draguer d'autres femmes dans les mosquées. Mais attends, le concours, la boîte de nuit que tu as créée là, lors de ton maouloud là. Boîte de nuit, Mikera, Ika Maouloud, Kero, la femme Robeka, donc, Tchani, Tchani, Wali Mousso, Nyaramilodo. Hein? Et d'état filmera, Ouma, ni chier, son amour là. Donc, il dalera sa bombe, Rokuna. Mais comment carré? Commerçant trompeur. Ah! Oludo. Moko Fogalao. Voilà, Moroforalao. Pourtant, il dit que ce sont des assassins, les gens de la Sunna. Mais par contre, il y a eu un meurtre au Gabon, parmi les membres de Ansardine, parmi les gens de sa secte satanique. Mais il n'a pas parlé de ça. Mais tout ce qu'il a... Le pire, c'est que ce gars-là, quand il nous accuse de faire Nayan Djala Kikodola, à la balle les boucs, à Bemouvoa, à Dakono, à la balle les boucs, à boire, il y a de la, à Katon, il y a de la quoi. Hé, petit, t'es trop petit, Aïdara, t'es trop petit, je vais te frapper mal ici dans ce bas monde. Faut qui Saïti Dawara, c'est la mère là. Voilà, il faut qui Saïti Dawara. Écoutez le Karamoko. Hali koron fe mogo ka kele ni fen daminele misiri jume foyera an ka jamana kɔnɔ ye a bɛɛ tɛ suna misiru de ye kuma dɔ bɛ yen ni da sira ma k'i bɛ fitina wuli fitina ko tɛ ni misiri bɛ f'i ye misiri tɛ bɔ misiri la a bɛɛ de bɛ f'i ye mun b'a bolo minɛ o ka misiri o bɛɛ lajɛ mun b'a bolo jigin o ka misiri o bɛɛ lajɛ nka misiri jume fiyera an fɛ yan a bɛɛ suna misiri ka na ni marifa ye k'a bɛɛ entouré hali o ka tapi k'a kɔrɔta ko muru b'a kɔrɔ walima bese mais fɛn dɔ bɛ yen a b'aw tɔɔrɔ aw ka hɛrɛ de b'a la o n'a ka tɔgɔ duman na ni fɛn fɛn kɛra hali miseli ma ye misiri kelen kɔnɔ kuma tɛ marifa maa minnu yɛrɛ taara banagabugu misiri f'i ye don min o ye kuma min fɔ tele la n ka kɛra kunkɔrɔta de ko an nana an ye misiri f'i ye an ye ɲɛgɛn kɔnɔna f'i ye k'u ka mɔru f'i ye ka tabi kɔrɔta k'an ye fɛn kelen min ye misiri kɔnɔ o ye kuranɛ de k'an ni kuranɛ kalannaw yɔrɔ nin hɛrɛ ye dɛ o b'a yɛrɛ ko tɔgɔ jugu de bɛ ka daw la n'o tɛ aw tɛ baara jugu kɛlɛ ye jamana nin kɔnɔ an ye fɛn min ye misiri kɔnɔ kuranɛ an ye mun ye o ye kuranɛ kalanna maa jugu bɛ nkalon da i la baasi tɛ mɛ a kana k'i sɔn de n'o tɛ kuma caman fɔra sunnamɔgɔw ma jamana nin kɔnɔ yan nkalon caman dar'u la yan nka foyi tɛ bɔ a nka n'o sɔrɔ olu de y'a da maa dɔ la mali bɛ wuli k'i jɔ a sen kan sisan o b'a yɛrɛ a ye sabali dɛ walahi maa fɛn fɛn bɛ sabali ala bɛ tila ka hɛrɛ kɛ e de taabolo ye parce que fosi tɛ da aw ka jamana nin kɔnɔ yan mun kɛmɛ ni mugan ma da ala ka ci de ala yɛrɛ ala kira la sabali sallallahu alaihi wa sallam la yuqalu laka illa ma qad qila li rusul min qabli fɛn foyi tɛ fɔ e ma fo mun ɲɔgɔnna de la ka fɔ cidenw ma ani kiraw ka kɔ e ye anw ka polisiso la yan muso n'a ka hijabu bɛ taga foto t'a la k'a b'a da passoir la polisiw b'a jagoya ka misɔrɔ b'a kunna a kunsigi o de bɛ da kɛnɛ kan walima i foto tɛ ta ameriki muso n'a ka hijabu i kunsigi bɛɛ datugulen don hali tulo i ɲɛda dɔrɔn de bɛ bɔ i ka foto ta waati o foto de dalen bɛ bɛɛ ka passoir nka ɲinan walima nin waati anw ka polisiw donnen don a la ka muso kunkolo waraka f'i kunsigi de ka da kɛnɛ o dalilu b'an bolo an bɔra bɛɛ kalama mɛ an dun b'a la k'an ye silamɛ jamana an ye silamɛw ye n'o tɛ e ka mun bɛ muso kunsigi la n'o ma bɔ i foto tɛ taa ko yɔrɔ wɛrɛ min ka di i t'i ka passport dilan ye passport bɛ dilan yɔrɔ joli la an ka jamana kɔnɔ ani yɔrɔ kelen tɛ o b'a yɛrɛ y'i ban cogo o cogo i bɛ tila ka segin ka na i b'a dilan aw ma démocratie min faamu dɛ a bɛ fɔ jamana ma ko berceau de la démocratie o ye amérique de ye olu filɛ ka nin baara kɛ nin ka silamɛw bonya u ka fini kɔrɔ aw ko aw ye maliyɛn ye an bɛnbakɛw ye nin kɛ an mɔkɛw ye nin kɛ silamɛ muso a n'a ka hijabu nana hali a ɲɛda a tɛ fɛn maa k'a ye e b'o waraka k'i b'o foto ta o n'o kunsigi dalen kɛnɛ kan k'i b'o da fini sanfɛ silamɛya kelen bɛ tɛmɛ nin kan mɛ a bɛɛ yɛlɛbɔnna de k'u b'o yɛrɛ kɛ silamɛ ye k'u tɛ silamɛ ye ka tɛmɛ mɔgɔ si kan maliyɛn ka kuma de ye nin ye k'u b'o yɛrɛ kɛ silamɛ ye kuma tɛ n'e kɛra i bolo tɛ di muso ma k'i bonya o kɔnɔna la o tɛ dɛ walahi o b'i lagosi de k'i sabote e b'i yɛrɛ kɛ mun silamɛ hali baarakɛyɔrɔ la fonctionnaire ka fugulan don a kunna forokɛya b'i la i kunna ka diya dɛ kadiri dɔ titire dɔ bɛ yen o b'i la n'o tɛ n'i kɛra palon sugu dɔ ye directeur bɛ degré bɔ dɔrɔn k'i gɛn ka bɔ baarakɛyɔrɔ la n'o ma f'i ye i kɛra islamiste o b'a fɔ i kɛra intégriste walima extrémiste ko baarakɛyɔrɔ sariya ye i ka forokɛya dɔ wa
Amerika Israka wallahi kuma ni ce kuma ka Amerika korata ne ka ba ko yara imma dili ka sai jamana mi ga ni sere imma miri femina ke bitu sorai ni yo sorai ya be sondo de bima Amerika Israka ni islamia fini hal kafir ba fo ite meto ma ko assalamu alaikum kafir mi ti alaba e ye frokia do fugla mi kuna be salamu blaika tellement be ni so jani ka comportement mais malila ya ni ka frokia ni ka fugla e be saboter ayo habiya kemin to yinsa abayana kala da islamai ka tmebeka abayere kala nyesran joye ka sunu nunu zungu tigala flate du ko nay anye magi akuma me yi tugo dama ki yedro ki ataki parce que eyi simbo fendo la fendo mande ale jogo yoyi ale te la fiya bada fake de ataki ne ya fa ya kasabala ka klaka jogo nya dore tede wallahi ni sunan ma kelin jogo chiena jamana ni sunan ma beka la goshi de bako abere bako iya fami ma fama beti ne ma fango be jogo ni mantige jogo golontige ube na mausi ilendo ka ukono jogo ka chien suni clé auto ka chien obu profiter almi ko fe ma do ka jogo golonyai ka karamo do la goshi nay ni adam ne de ala ka karamo re bebe taw turu mbaw de la sisa sini turu be saw ka karamo ma amba be jamana ni ko nay ka bisiga nyuma bisiga ni bal muslimay o te kayende ka bisiga jugu de bisiga ni bal muslimay wade maliyan sabule wade sabule ngala ka chiden saballa sabo saballa ko fe mo re fana saballa imam maliki de la ka kalande umbla kayita dugu kono kala je mo go baka mun foma kalande nana ko angra mo mamun bi fe o bigi tan munun ti fe o bigi la ko shide ago re de nyina ma ya sabule o de ya sabule fo do ka fo ikan do ka fo imai na mun ba fo ki mai ijija kan mai da luka na sorai kan basi marse ka jabe yi ke chugo chugo fo do ki kan fo do ki juye na kani juye ni juye o jugo kulun ka ta sorai la ifena joso la karsati mogo yi akabwa ere bolo abeni chokola mogo bo fo nyoma me ke jije ere bonya kana soraila no ma soraila na sigana ka kuma la ba dabla wale bugo mu ere fo yema ala bege ka jurumun de doni ko fara leta ka shuko ni kle dugta yeji no sora ba kala ma taf bayra dama din ka herete ya dama din nyon ka to chi adama din ka herete e jamana ko tasra kemani mo gambe tasra kilimbe de vise wati ni ko ko nana karsala ka do ni ko ko lan nun do ni ko ko nana a to chien ko a bebe tade ka dama were wa ma were ta ke ka klaka ko kolo de jamana ere karamogo bulu dalembe munun ka ulu de be jamana kono din to shu ka klaka blan nun kele voilà bara yodi na kana to ala ka ci de ramal lafiya kan yana mai kuna na ka sabo ala ta ala kan kuma nun bi ma sabali wallahi abe sabali di mama abe ma hakli daye ire kan ji sen ta jogo di sudibila ben sen ko rota ya ka mais parce que la vidéo voilà maintenant vous avez compris donc il y a pas midi 14h c'est terre à terre donc ben on va faire un jogo de maï un peu collant colola mais alhamdoulilah il faut bi ou ma foué yana foué et en bas la barkadade kira sangana ay rebe sanga mais chetane mo ou boudia ka fitne ke dian kono kamro la fli kamro fantan ka warita ka ou kono la rasa fanoye ku don fana degola mort ay dara la metourner kasola ti on papier o laje on dit tiens que londone nga uyeni ndi fwanye pokuma na uka papier no laje ni tonyole mimbe oko bwinde ni tonyole mi no mbe kasola no mabo ambe kurane minga ka kala galodo de galovi ati fwenye kala ka jon tonyole to ati fwenye de famau mali famau ma fa ka islamede la ala yidda ka ba minga di wodo nga purke jamana ka here soro ayitli aya ngani ya yele me ka faso kanuni here anya be bana wo bana wala ala ba be nyone ka boy sisa ngale na ala la mi Muhammadu ci galotege la ala ko na be fe jamana ka joka basigi aya oka kesla me quoi mais ebe ka fo ali numa kesla me ku jogonya
e kafri karamoko e jogonya ika sunguru mi be franci ha muna ito fo malion ye ha ika muso be mali la mi ika sunguru be paris muna ito fo mo ye karamoko jena kela la shetaneva ibe ka mo suka jena ke ka choni muso nyami ki dalaga sawara c'est pas possible. Et le pire, avec un faux gouvernement moye ou ka papier dit que sur la doma ou ka se ka bo parce que tonyole do e kramoko shetane kafri dangato e red munaibe bondi ka bo ka sola ni ayu kuye mo bla ka sola se kuye chenike donc ebe fait bondi ka bla ou ka ke terroriste mali kono ka mali befara ka sunamo befara. Manta, tu es là, toi, tu es le plus gros terroriste du Mali. Mais on va te fumer jusqu'à ta moelle épinière. Espèce d'abruti que tu es là. Fama ubandonga temanyere ka ni ufenda ko kera fuyere bi moroya dinati ka bo feminu mai bode ah e ka bo famima e ka bo fanjema dema e ka suru ka mali fan bekao ali mali durumne ka usanie mali soso ka usanie ha mali gesedara ka usanie e aidaraye ali fali jema kausa ni eye wal ali nyome kausa ni e aidaye wallahi bilay talay parce que ebeka mouke ali baramade ka soni koma ali baranu ye sujuru bikiraye e bini dawara ka non vraiment toi t'étais vraiment une race nous fenda sera fibi moloya fama yo ndongo tugo tigarana utegaila ni fama tegera karamokola ala mais ba don famo tegeri là-haut. Maintenant je vais vous emmener une dernière audio, c'est pour vous expliquer vraiment la face cachée des karamokola, vraiment donc il faut que j'emmène cette audio. Je vais essayer d'avancer pour voilà. Ka keni kutubu yaw sigi cogoyaw ye ka keni walju yaw sigi cogoyaw ye ka keni shego yaw sigi cogoyaw ye ka keni muqaddam yaw sigi cogoyaw ye ka keni kalfa yaw sigi cogoyaw ye ubolo nyote absira ka ne fanfan fata absira ka ni babe islamiya kono nga kan nunke ni wati na koye wala ka ke amirullah ye amirullah non ono na nyokona ubela jele donc kwasa ka jeleme ka kunjugu ka moye wasa ku yero ka jala nu yero ka bunya ujira ka jira jama chela ka fone de niye ni ya yedro ba don ado fana be doni kolosiye ni ba fara muru ka jala don wala ni muru ba fa ku yere jira kenaka korona jigi kenauka ka jira ka gradiye ni ne ka gradiye ni na fote ni tuku be chogo minda iba don chokodi iba do kolasiw de fe iba do chemene ni tara akurana jikeno kan walsa ka jala jira iba soro kolasi chama bade glole ba kana do fana be bolola donc kolasi nunu olu de o ka medayuye kolasi nunu de medayuye donc Cheikh Ahmed Tidiane ale tumeni bina ni kelene ka keni afoto yawe ufe sana amaula ale sera degré mima au degré ni oye ta ani kelenye. Petite parenthèse, mbeka ni video mila teme abenuka jina samiru mimbe aidara yere bolo ha abena akrofa musi sampi nya vidéo intégrale partager nka page ka munu be fa karaje ayeta bafli batroma wa bia bafli batroma kuluka miru profil ou nka page ka nka groupe ka baye sinon bena doni la teme suina ani degré wara fana be aye wolon flasoro o kononana donc au degré la aye wolon flasoro ka tani kelen fana soro degré do kononana
donc o de y'a to Cheikhna Mawula fana an ka jamana kɔnɔ bi in na Cheikhna Mawula ale ka garadi de ka bon ni Mali moru bɛɛ ye ale de b'a bɛɛ sanfɛ ni dara yɛrɛ la cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ Cheikhna Mawula a b'i ɲɛ ni sɔnna i yɛrɛ ye cogo cogo i b'a sɔrɔ Cheikhna Mawula a b'i ɲɛ donc o de y'a to bi in na tan kelen a kɛra ka tan fila a ye o dumuni kosɛbɛ kosɛbɛ donc tan fila in fana o fana n'a a sababu don n'Ala sɔnna ma a bɛ se ka kɛ tuma nata yɔrɔ la an bɛna don tan fila in fana kɔnɔna na donc n'o tɛ kɔlɔsi kelen i yɛrɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni wurudi ko de don wala zibiru don kɔlɔsi kelen m'o ɲɛ o nka e k'a lajɛ o bɛ kɔlɔsiw don kan na ka kɔlɔsiw balan kan na ka kɔlɔsiw don fɔ ka na kɔlɔsiw don ka da o kan kan i n'a fɔ n'a bɛna jala don député la cogo min wala a bɛ jala don président la cogo min a bɛ don kan na cogo min na k'a don bolo kɔrɔ k'a da disi la k'a jigin kamankɔrɔla fɛ i b'a ye u b'u ka kɔlɔsiw don ten ka tila ka kɔlɔsiw minɛ o bolo ka tila ka dɔw dulon bolofɛn na wala ka dɔw minɛ o tɛgɛ fana kɔnɔna na k'a sɔrɔ hali bi dɔw fana bɛ kan na donc o b'a yira k'a fɔ k'ale ka garadi o de bɛ o hakɛ bɔ o tuma na bon ne yɛrɛ min b'a fɔra o ye ne ka garadi tun sera 9 ma ne yɛrɛ ka garadi o tun ye 9 ye ne yɛrɛ ye o sɔrɔ garadi ne ye 9 sɔrɔ donc o b'a yira k'a fɔ ko ne yɛrɛ fana ni ko n bɛ a baara kɛ ni ko n bɛ n yɛrɛ bila a la o b'a yira k'a fɔ ne ye mɔgɔ caman sɔrɔ ko in kɔnɔna na musurukuya ni ne ye mɔgɔ caman sɔrɔ suruli kɔnɔna na wala nasarali moriya kɔnɔna na donc ne fana ka garadi ka bon n'i ta ye ka d'a kan ne bɛ kelen ye 9 sɔrɔ ka da u ka kɔnɔnajɛlenya kan ka ɲɛsin ne ma ne ye 9 sɔrɔ ala k'an bɛn sababa ma donc 9 tigilamɔgɔ ale bɛ se ka kabako sugu bɛɛ kɛ 9 tigilamɔgɔ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ bonya 9 tigilamɔgɔ e ye mɔgɔba de ye e ye garaditigiba de ye e ye jɔyɔrɔtigiba de ye e ni bonya ka kan e ni fifali ka kan e ni digidigi ka kan e ni e ni murumɛrɛli ka kan Allahu akbar maana wala i y'a ye ala k'an bɛn sababa ma d'accord walasa i ka n'i sera o yɔrɔ bɛɛ ma e bɛ se ka taama kɔgɔjiw sanfɛ e bɛ se ka taama bajiw sanfɛ i bɛ se ka ko caman kɛ n'i bɛ n'o kɛ o de bɛ kɛ ni cogo jumɛn ye kɛ halal sham tolal ham halal sha halal toshilal ka seli wala ka taama n'a y'i ja i ni mɔgɔ 7 ni 77 e bɛ se ka taama n'olu ye ji sanfɛ a si tɛ tunu ji kɔnɔ a si sen tɛ ɲigi ji fɛ fana n'a diyara i ye nka k'a jira i la ko o ye walijuya de ye ko i kɛra waliju ye i m'a ye ne ka kasɛti dɔw bɛ yen i m'a ye u b'a fɔ ne ma ko hayidara wa ni ne tun taara ɲɛ ni ne ko n bɛ nin musurukuya ko ninnu baara kɛ wala ko ne bɛ n yɛrɛ to nin musurukuya ni bidaya ninnu bolo siga t'a la ne fana jamu de bɛna kɛ hayidara ye barisa hayidaraya de bɛna to ka fɔ ne ma kɛnɛw kan ne majamuli la hayidara donc a laban ne fana bɛ se ka nkalon dɔ tigɛ k'a fɔ ne bɔra kira la sallallahu alaihi wasallam wa n bɛ se ka sira dɔ minɛ ka o sira in k'o ɲɛfɔ mɔgɔ ye k'o de. Voilà, pause. Voilà, on est arrivé au bon endroit même. Haïdara lui-même, Ousmane Chetane Madani Haïdara, à la base, il est Traoré du Conta. Bref, du jour au lendemain, Akira Haïdara ye. Mais Tchebe Kanye Foye, Haïdara ya Nanatura Mina Malikono, Tchamakara Haïdara ye. Parce que y a Samirou ta, Dina Samirou, Oubekou Bato, bon, ça va be Haïdara Kongolo là. Do brûler do à Kongolo ka afla bakrefe. Donc, c'est pour vous dire que le Samirou, ça t'emmène du monde. Les djinns qu'ils invoquent, ils t'emmènent du monde. Et tous les gens qui sont omnibulés par Haïdara, c'est rien que le diable. C'est le travail du diable. Les diables Samirou, les djinns shéatines. Hé Allah. Moi, Haïdara, c'est pas un musulman. Donc, les gens qui sont pas contents, je les bloque. C'est terminé. Maintenant, on continue. Vous allez comprendre. Wallahi koni ye tiɲɛ ye o de kama o bɛ aw ɲɛnamini tuma bɛɛ lajɛlen na
k'a fɔ ko ni kira ye dumuni kɛ wala kira nana nɔnɔ kɛnɛ di ma wala kira ye nɔnɔ kɛnɛ di a ɲa mi k'a tɔ di kari ma wala kira ye namasa di yan wala ne ni kira kumana da ni da wala kira yɛrɛ de ye nin wurudi in di yan walasa n'a ma fɔ ko kira ye nin zikuru in di ne ma o zikuru in n'i ma ban ma a tɛ fanga sɔrɔ nka n'i ko kira y'a di ma n'i ye diinɛ ko don a la a bɛ fanga sɔrɔ. Voilà. Nin bɛɛ tɛmɛlen kɔ i m'a ye an ka jamana na kuranɛ jigi ninnu ni ne ye kuranɛ jigi ye mɔgɔ mɔgɔ ka so n'i ma banba m'i kɛ samerutigi ye n'i ma banba m'i kɛ samerutigi ye m'a fɔ ka taa kuranɛ jigi a man ɲi dɛ m'a fɔ dɛ nka kɛmɛ o kɛmɛ kuranɛ jigi ninnu i bɛ taa sɔrɔ 80 b'a la ka kɛ sameru de ye sameru sɔndon de b'a tigi bolo o de kama ni i ye sameru ta i bɛ se k'a lajɛ k'i fa salen san joli i bɛ kuranɛ kalan dɔ kɛrɛnkɛrɛn n'a ye san yɛlɛmɛ o san yɛlɛmɛ i bɛ taa kuranɛ jigi k'a ye ka misiw. Ayame donc Aïdara financement chetane madani Aïdara chebe ka mi fo o bel awasara Mali kɔnɔ ama yo be ka kavru ziara ke ku fa nous moke kavru yajura mais tout ça c'est les œuvres du djinn mais inchallah lara ala be chambanke inchallah on kata fa oh kasoro il fa sara ka se san 5 ma e ma deli ko lada in sigi nga na nana sameru sɔrɔ tuma min a bɛ sɔrɔ ko lada in sigi basa o ye ani sameru ka bɛnkan ye cogo min a bɛ se ka sameru sɔn ni jama ye wala k'a kɛ ni kuranɛ jigi ye ka ala ko don a la cogo min na jama bɛ se ka sɔrɔ n'a dun fɔla kuranɛ jigi mɔgɔ jɔnni b'an na min tɛ kuranɛ jigi fɛ jɔnni b'an na min tɛ kuranɛ fɛ de o de y'a to kunu ne tun ka kan ka taa village dɔ la ne tun ka kan ka taa si dugu dɔ la i n'a fɔ ne tun y'a fɔ imam Mayiga ninnu ani Mɔhamɛdi Basiru Darame yɛrɛ ye n ko ne bɛna taa dugu dɔ la n bɛna taa si ja olu fana n bɛna taa si yɔrɔ min na ja olu fana bɛna kuranɛ jigi de kɛ bi ne ko n ko kuranɛ jigi ko min y'a la nin ye n ko tiɲɛ na n ko ala ko ka dɔgɔ n ko bon n ko ne sen tɛ a la bilen n ko ne tɛ taa o de y'a to ne ma sɔn ka taa bilen fɛn min ye kuranɛ jigi ninnu ye kuranɛ jigi kɔni ne t'a fɛ mɔgɔ ka ne wele Mali kɔnɔ yan ko kuranɛ jigi b'i ka so wala ko san yɛlɛma o san yɛlɛma kuranɛ jigi b'i fɛ yen ne t'a a kuranɛ jigi la maa si ye bilen ka d'a kan a kɛmɛ o kɛmɛ 80 bɛɛ a bɛɛ ye sameru sɔn de ye n'i ye mɔgɔ min fana faratila a la siga t'a la i bɛ don a domaine kɔnɔna na o t'a jira ko kuranɛ man ɲi dɛ o t'a jira ko kuranɛ jigi ko n b'a fɛ k'o kɔn dɛ nka i b'i yɛrɛ kɔlɔsi a la kosɛbɛ kosɛbɛ i b'i yɛrɛ kɔlɔsi a la i b'i yɛrɛ kɔlɔsi a la i b'i yɛrɛ kɔlɔsi a la inshallah wala dɔw bɛ se k'o ta fana kɛ k'a kɛ o ka ko sanyɛlɛmɛ sarakati bɔ sanyɛlɛmɛ sarakabɔ bɛ n fɛ o sanyɛlɛmɛ sarakabɔ sen fɛ a bɛ basiw loué ka sɔrɔ ka sɔ bɔrɔ kelen san ka kulubalilakaw caman wele ka sɔrɔ ka na o sɔ tobi ka sɔrɔ ka misiw fa ka sɔrɔ k'o kɛ kuranɛ jigi ye ko sanyɛlɛmɛ sarakati bɔ ko ka ɲɛsin an ka banbaatɔw ma ka sɔrɔ a tigi a ye musirikuya ko dɔ kɛ a ye bidaya ko dɔ kɛ basa a ko la dugumana sakaban do e t'o dɔn n baden silamɛw hali bi ala ka faamu nɔgɔya ma ko kɛtaw ni fɔtaw bɛɛ lajɛlen na ala ka faamu nɔgɔya ma n'a sɔrɔ n'a kɛlen a ye ninnu mɛn ni ɲininkali bɛ mɔgɔ dɔ bolo ko ninnu kun kan walisa i b'a fɛ ka yɔrɔ dɔ dɔn e tun tɛ min dɔn a la ni ɲininkali b'i bolo basi foyi t'a la ɲininkali bonda bɛna dayɛlɛ sisan nka n'a kɛra n ka dɔnta ye n b'a jaabi n'a ma kɛ n ka dɔnta ye fana n tɛ n da dɔn a la ka d'a kan ni jugu kɛra sonsan ye cogo cogo a fɔ k'a tulo fara ka bon basa o bɛ fɛn dɔw fɔ ka ɲɛsin an ka karamɔgɔ dɔw ma yan i bɛ taa sɔrɔ olu tɛ sababa ye i n'a fɔ jinɛminɛ ninnu dɔw k'a fɔ ko jinɛ dɔ minɛna k'a ko ne ni karamɔgɔ masina in bɛ jɛɲɔgɔnya la ne ni karamɔgɔ in bɛ baara la ayi jinɛ bɛ mɔgɔ mɔgɔ fɛ yan Mali kɔnɔ jinɛtigiw la jinɛ bɛ mɔgɔ mɔgɔ fɛ yan i bɛ taa sɔrɔ o tigilamɔgɔ e tɛ kɛ dalamɔgɔ ye fiyewu e bɛ kɛ maa lafulen ni maa ɲɔgɔsilen dɔ ye nka ni sameru b'i bolo i bɛ kɛ fɛn ye donc samerutigi dun ti minɛ sameru ka jinɛ minɛ a ka taa sɔrɔ ko ni samerutigi bɛ ɲɔgɔn fɛ a man nɔgɔ
donc ala ka fam no yama donc jina mina nunu ka fo ka to karamo do to fo ka fo nen ni karamo bi ñoko fe a chama be montage do sababa o te anga tien fo ñoy o ko nunu do la anga tien fo ñoy nga o beni jina kalto munu o le samiru ye bo samiru dum ti je mo fe ka ki ka kirkil machin toy ay samiru tu ka mo la samiru ti je fe ni samiru kon ni ya janfa akatele ki fa era de chien tele o koni o kanogama ka fo ko aka fablela wala ki ka kirkil machin toy bo jina nunu du ini jina be je ate jina ka je ñoya a melemba e sankelenye na ma fadoila sa abika furuko beleya wala akoni abe fien do kon blela abe fien do blela kamera yala olu jina o de be mine kurana kalana obolo nga ka foko kurana kalana de shamiru mine ma fatikere nda ka bele ko kurana kalana o ko olu ka shamiru mine amanogo fio akate ma fatikere nga amanogo de aka bele ko juku ala kelem pedron de besera ne kisi sawo note jamana in kono kemeo kema samiru be ma bishegini duru bolo ayame kemeo kema shamiru be ma bishegini duru bolo ali ibe ando ye dine dawla na noro bala abe musurukuya neni abe musurukuya la goshi abafo musurukuya tebe musurukuya haramu ye kasoro samiru babolo kama ida iban slame chama ye ka musurukuya la goshi ka tasoro samiru babolo voilà mo chama de be samiru musurukuya fo ka fofo ka chejuya nga otise ka unendo akoro ka wala ina fo ne bala ka haya o kala chogo mi yere la ka fo awe e ba fara musu famille la goshi ikaka nga don yere da be dlan chogo jide. Je vais vous donner un exemple maintenant et puis un peu audio bien comme ça on a fait katola joba la jenka pajika unka profilka. Donc je vais vous donner un exemple sans de la vidéo direct d'OK. C'était il s'appelle comment? Il s'appelle Aruna Sangare, président 1%. Je sais pas, non, Akribala. Au président 1%. Atara, c'est pas Top Étoile, c'était ORTM Doka Nyena Djedola. Tu vois? Aruna Sangare Taraola. Abeka Wari Frinaka Breni, Wari Beka Bo, Abolo. Morota don Wari Beka Bo, Chura Mina, Akaposhi Kono. Abeni à la chaîne, vidéo même partagée. Mais qu'à la Jenny Mbese Kairola, vite fait. Mais voilà, au vidéo ko, non, Kabakodo. Attendez, la bomba, la Jack à la bosse, 600. Parce qu'à Kera Churo Mina. Non, mam. Voilà, je vais vous faire passer l'audio du fils à Aïdara. Écoutez ça. Mais est-ce qu'il y a la kota garola? N'a bi bolonien sutura la kani sutura ni ma la shuina ala kani sutura ni mo bine jogo do ansara lafia ansaru ayo lafia dia beku lafia fava kadi yoga fo mais na fora dom na ko iba yera ibiza kono walma bibliox kono do na kanga malo ni aka hera do ni ko so ba karawo ko de munu be kuma ko kunshia o ta dara na de adara de mbera tere ko pitini ne biya comme un tu ko to ala made ne bolongo ala kama ko do jaja do ta dangadi ikadanga ifa kadanga biko. Regarde la musique hein. Sinera do binale ko daji utara kulu dangwa kumna ko ngan daji chama mumi daji cha o fe no be ya pura ngan daji cha ko ka duma ko daji mi kwa amsa ko daji mille ne ke bula ko fe ka daji de mi si za mo ko la san awbe bon ayeni me. Bon, depuis qu'il y a petit la gauchino kumaye, hein, walay bilay petit ma boble ka fanton doroya. Nya gauchi ka gauchinindaye, ama ulible, ama boble. Aya datu. Non, nous ye kalaban chou de ye quoi, kalaban chou. Walay ala, karamoko miba yere kesilame, kaka fanton nunu tata ayu kaka vru yezo la ja. Assalamu alaikum anyabe kaburu mina ne Mustafa Haidara Tai ale belebele ne dalembe ya rabbi alaka hina la anislam shu kan ya ka jurumu yafa ni ka hamina ko noya belebele ko sa
Wari. Anyebe minani ne belebele yɛrɛ ka kaburu ye duwadenw ɲɛma Mahamadu Madani Haidara ala ka kɛ belebele ye kosɔn ala ka yafa anw yɛrɛ ma ne k'an ka hamiw bila ne k'an kana ne k'an bilɛ ala ka sira kelen kan ala k'o kɛ duwadenw ɲɛma kosɔn. Bon, vous voyez ça, c'est l'œuvre du Samirou. Vous comprenez maintenant? Ni Samirou Kokman Foye, Kavru Yazura, Kata, Moro, non, subhanallah. Ben c'est ça. C'est ça. Samirou sera dénié, quoi. Nota Kalama, a provi Bebembolo. Donc, mon moube kakma kafa, ouais, ibe Aïdara contre là. Ne m'a dit kake Aïdara contre là. Mais Aïdara yera de beka yera soso. Wallah, abe kaire magosa, quoi. Je vais voir si je trouve la dernière vidéo là de Aïdara là quand il... Ni la vidéo sur en bas, bon, ni ma yefana mba kotwe. C'est la vidéo où même, voilà, aka armé yere ba bolo. Mais j'ai plus de 1000 et quelques vidéos, donc pour trouver ça, c'est pas facile. Donc non, c'est vrai qu'à bas au dos, non, mais c'est qu'à bas au fanado, quoi. Non, Aïdara kera kabako de malikono. Après, à bas, au bas, fonyenka Aïdara tué, nga Aïdara tué. Faut qu'à dien oulita tué. Adjara Moromiye, Ntatoué, Amadia Moromiye, Mbatoué. Regardez Aruna Sangare, voici la preuve. Voici la preuve, vous allez voir. Aka Samiruko. Je vais vous montrer maintenant qu'ils sont tous des maudits. Attends. Déjà, il faudrait que j'arrive à mettre la vidéo. Attends, tac, tac. Attendez, déjà, il faut qu'il télécharge la vidéo. Ça passe pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Si ça passe pas, tant pis. Bon, ça passe pas, c'est dommage. Donc, la vidéo là de Aïdara, là, de Imam Sangaré, là, 1% président, 1% là. Wallahi Bilay Kabako. Kabako de, Wallahi Kabako. Comme Mate Kateme, donc, en cas Nikotweo. Mais je l'avais montré déjà la vidéo où Beka Jelly son ni Wari Beka Bo à Pochikono. Pourtant, à Pochi, Wari Chamata ka Pochikono. Mais voilà, Beka Wari Flika, Flita don Wari Bebomi. Donc voilà. Donc les amis, je pense que nya be wala ye. Donc moi nous be fait ka tien donc aïe to alako de nomato alako. Wala son job fera. Son job fera de a benya la che. Aïdara te karamoko nyana mai, shetane karamoko dedo, jahilido, flanika fodo. Hein? Attends. Karamoko donc est là. Voilà, un peu bata. Wallahi, aka jugu dongela o de ma ko la ko jugu. Dongela don wallahi kaburu ba be bi ka asugona awolo do nyongono. Ka soro ka isama ka wanta la ka andoyne bla. Dela ba masa ban ko kun. Allah e ijoko kore. Abike ke kaburu ba be kun. Do be ka samba wolo blangola. Yalla ala jondo che wallahi. Nyanga ta shiruka kaburu bu bi ku noni ku bla ala ba ku ka ke ku to kore. Dongela. Vous avez entendu? Donc, Aïdara Djogo Mainch, Fitne Morodo, Samirou Tigi Do, Chetane Morodo. Moi, nous peut faire qu'à Aïdara ko. Aïe, boaka. Moi, nous peut faire qu'à Tougua ko, Iko Wuru. Aïe, Tougou, Aïdara ko, Iko Wuru. Mais on peut faire qu'à moi, nous bofli on bout bofli là. Ok? Donc, Bob là, il y a presque vidéo Djara. Et Inch'Allah, à la prochaine fois. Ok? Mbe Aïdara, comment carrément qu'à Djaouli, Nima Delikaye Malikono. Donc, alors, ma salle à Muhammad, voilà les Muhammad, comme ma salle est à Ibrahim, voilà les Ibrahim, ou à Barakala Muhammad, voilà les Muhammad, comme à Barakala Ibrahim, voilà les Ibrahim, Filalamini Naga Midoun Majid, sallallahu alayhi wa sallam. Barakala ou Fiklaoma, ala Kasouera Tcha. Salam alaikum.